Welcome to my YouTube channel JB Account Adda. আজি HS first year accountancy unit number 5 হ'ব जितनी की यात bad debts and provision for doubtful debts or the topics हो तो हेतु विषय details तो আজি explain হ'ব. First one, debtors or sundry debtor. Debtor or sundry debtors to meaning hall the person to whom goods are sold on credit or services rendered on credit. তামে ডেটের বাকিত বস্তু বিক্রি করা যে মানুহক বা সেৱা যদি বাকিত আগবঢ়াই দিয়া হয় তাৰ পৰা পইচা পোৱা হোৱা নাই তেনেকে ধৰণৰ মানুহক ডেটাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়. Good debts মানে it is a part of the debtors from which the full amount will be received in future. Means chances 100% chance to receive the full amount. This one good debt. The meaning of good debt. And bad debt is the portion of the debtor which will not receive in future. মানে bad debt for debtors যেটো part ভবিষ্যতে পোৱা চান্স না থাকে তাক bad debt বুলি কোৱা হয়. Debtors তাৰপিছত আহে ডাউটফুল ডেপছ হল ডেটৰ্ছৰ সেইটো পাৰ্ট যেটো নেকি ডাউটত থাকে পইচা পাব পাৰে নাও পাৰে তেনেধৰণৰ সেইটো হল ডাউটফুল ডেপছ আৰু গুটেকেইটাই তিনিটা টপিক ৰিলেটেড হয় ডেটৰ্ছ অৰ সন্ডি ডেটৰ্ছ. একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট অফ বেড ডেপছ এণ্ড প্ৰভিজন ফৰ বেড ডেপছ. ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া হয় প্ৰভিজন ফৰ বেড ডেপছ, provision for doubtful debts and reserve for doubtful debt RDD are the same. মানে PDD RDD ইয়াৰ পিছত মেইন পইণ্ট হল A, when there is no old provision for doubtful debt. ইয়াৰ মিনিং হল ট্ৰায়াল বেলেঞ্চত ক্ৰেডিট সাইড provision for doubtful debt বা reserve for doubtful debt কোশ্চেনত না থাকে বা সেই বছৰৰ ওপেনিং ডেটত provision for doubtful debt না থাকে তেনেকে একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টটো কেনেকা হয় তেন ধৰণৰ সেইটো সিচুৱেচন একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট কেনেকা হয়. নাম্বার 1 bad debt return of মানে bad debt যে চান্স নাই ডেটৰ পৰা ৰিসিভ এইটো কি হয় bad debt return কৰা হয়. ইয়াক নিউ bad debts, ফাৰ্দাৰ bad debts, adjustment bad debts বুলি কোৱা হয়. এইটো ডেটৰ্ছ লছ হয় তাৰ কাৰণে জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হয় bad debts account debit to sundry debtors or individual debtors. যেনে ধৰণৰ থাকক কোশ্চেন তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয়. যদি ডেটৰ্ছ আছে তে টু ডেটৰ্ছ হ'ব, যদি sundry debtor কোশ্চেন আছে তেতিয়া sundry debtors হ'ব. এইটো প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লাগিব এ নম্বৰ পইণ্টৰ when there is no old provision for doubtful debt tetia 1 to hall. Number 2, at the end of the year bad debts account closed by transfer to the debit or profit and loss account as it is the revenue expenses and losses. So profit and loss account debit to bad debts account being bad debts account transfer. All bad debts means trial balance or debit side or যেটো bad debts all bad debts বুলি কোৱা হয় আৰু adjustment of bad debts to new bad debts কোৱা হয়. দুটা bad debts মিলি যদি দুটা আছে তেতিয়া যদি এটা bad debts আছে এটা ট্ৰান্সফাৰ এন্ট্ৰি দুটা bad debts ৰ কাৰণে হ'ব হেতু মনত ৰাখিবলগীয়া. Point number 3, for creation of provision for doubtful debts account the year in which therefore doubtful debts account that is RDD account or provision for doubtful debts account that is PDD account is maintained in the books on that date. There is no provision for doubtful or RDD account is in the credit of trial balance. Trial balance or creditor নাই বা সেই বছৰৰ ওপেনিং ডেটত provision for doubtful debts account না থাকিলে ধৰা হয় যদি এডজাস্টমেন্ট বা এডিশনাল ইনফরমেশন দিয়া থাকে তেতিয়াহে এইটো কোৱা হয় যে ক্ৰিয়েচন অফ provision for doubtful debts account. তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হয় profit and loss account debit to provision for doubtful debts account. এইটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট এইটো হয় newly created provision for doubtful debts no debtors. এটা কোশ্চেন ইয়াত দিয়া আছে কোশ্চেন নাম্বার 1, following extract of trial balance of Guwahati store on 31st March 2018 trial balance particular debit credit amount দিয়া নাই sundry debtor 80,600 bad debts 800 credit দিয়া নাই. এটা credit মানে provision for doubtful debts থাকিলেই credit থাকিব. additional information
write off further bad debts rupees 600 and create a provision for doubtful debt at the rate of 5% on debtors. Per journal entry, the financial year ending on 31st March 2018 এইটো আহিছিল 2015 আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল 2019 আহিছিল এইটো তাৰ ঠাইত তেনেকুৱা আহিব পাৰে পাঁচ জাৰ্নাল এণ্ট্ৰিজ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডেপছ একাউণ্ট 8 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে double question এইটো yes answer in the books of Guwahati store journal date particular journal format হ'ব 31st March 2018 date column date লিখিব লাগিব first লিখিব লাগিব further bad debts ইয়াত দিয়া আছে question of 600 in additional information bad debts account debit to sundry debtors account 600 then लगे लगा debtors transfer to the profit and loss account तार करने एंट्री हो profit and loss account debit to bad debts account माने old and new bad debt trial balance और debit side bad debts आसिले 800 and adjustment और bad debts आसिले 600 दुटा मिलाई transfer करा है date 31/3/2018 তাৰপিছত হয় profit and loss account debit to provision for doubtful debts account amount of 4000 calculation ইয়াত দিয়া আছে being provision for doubtful debts account created on sundry debtors first of all debit side আছিলে trial balance debit side 1600 minus 600 further bad debts মানে additional bad debts যেটো আছিলে 600 তাৰ পৰা মাইনাস কৰাৰ পিছত 5% তাৰ ওপৰত ক্যালকুলেশন 80000 into 5/100 এইটো 4000 আহে সেইটো হয় provision for doubtful debt creation হয় 4000 তার কারণে এন্ট্রি হয়ে যায় profit and loss account debit to provision for doubtful debts account यार पे जाए provision for doubtful debts account বনোয়া date particular rupees ledger या journal for you থাকে এটা left hand side debit and right hand side credit journal for you column থাকে journal for you column পাহৰিব নালাগে যেতিয়া proper এটি বনাব হলে সলিউশন হতো এতিয়া লিখা টু ব্যালেন্স বিডি যেজুনি কেটো আছিল নিউ প্রভিজন এইটো অ্যামাউন্ট হয় তারপর সেম অ্যামাউন্ট ইয়াত লেখা হয় ইয়ার পর সেম অ্যামাউন্ট এই 4000 ইয়াত লেখা হবে এইটো প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টত ডেবিট সাইড গুছি যায় আর তারপর নেক্সট এইটো হল 31st March 2018 তেজা ইয়াত হবে নেক্সট ডে হবে 1/4/2018 বাই ব্যালেন্স brought down এইটো amount লিখিব লাগিব এইটো কোশ্চেন যদি থাকে জার্নাল এন্ট্রি এন্ড প্রিপেয়ার প্রভিজন ফর ডাউটফুল ডেপস অ্যাকাউন্ট তে 8 মার্ক অর নলে 5 মার্ক খাটাং এইটো আইব প্রথমতে কোশ্চেনটো লিখি লব লাগিব তাৰ পিছত ভিডিওটো চাব লাগিব আর তার লগত মিলাইখিনি মনত ৰাখিব লাগে তাৰ উপরে এইটো পয়েন্ট আসিলে ইয়াৰ পরে নেক্সট যেটো হয় বি নম্বৰ পয়েন্ট ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওত দি আছো সাবস্ক্রাইব কৰাটো পাহৰিব নালাগে স্টুডেন্টস I hope all the students subscribe the channel and share and like the video. Your next topic is about when there is all provision for doubtful debts account. I think most important hoy maximum ahi thake ei point to next point hobo